কিন্তু তাণ্ডব শুরু করেছে রীতিমতো সাগরের শিকার বলে পাওয়ার মিউজিক তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। সেই পুরুষোত্তমপুরের পাওয়ার চারটে ব্যাস এবং চারটে কম সেই ভিডিও দেখেছ বাংলা মাধ্যমে মোবাইলে Power Music present Purushottompur se RX Remix Father Posting अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल लिया जाएगा। कभी भी किसी का हुलिया देके उसकी औरत का अंदाजा नहीं लगाएगा, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल जाता है। पावर म्यूजिक DJ BM Music Center 7 बाइक से BM Music Center Power Music present Purushottompur se ঝড়ের সামনে ঘরগুলো উড়ে যাবে।
বাবা রীতিমতো ঠাকুরের জায়গাটা তাণ্ডব শুরু করেছে। এর আগে তোমাদের বলেছিলাম পাওয়ার মিউজিক পেছে তুমি কেমন নিয়ে গেলে পুরুষোত্তম পুরুষে আমাকে কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে? कान खोलकर सुनते हैं तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मैं तुझे सामने से चैलेंज दे रहा हूं कि जिस दिन तेरा मुझसे सामना होगा, मैं अपने महादेव की कसम खाकर बोल क्यों किया गया तुम्हारा